Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al webinar Síndrome Coronario Agudo con supranivel de segmento CT en pacientes COVID-19. Esto es un evento que organiza el capítulo Carolina del Norte de la American College of Cardiology, la Sociedad Chilena de Cardiología, el capítulo chileno de la American College of Cardiology, que yo represento como su gobernador, y el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Antes de comenzar propiamente tal, vamos a darle la palabra a nuestro webmaster, el señor Juan Méndez, quien dará algunas indicaciones de uso de la plataforma Zoom. Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Antes de iniciar les vamos a dar una breve descripción de cómo funciona Zoom. ¿Sí? Muchos de ustedes ya han participado en reuniones como esta, solo para que estemos todos, digamos, en línea. En la parte superior derecha ustedes pueden ver y administrar el tamaño de la pantalla en lo que ustedes están viendo, ¿cierto?, de las presentaciones. Ya por motivo de mantener la estabilidad de la conexión, van a estar todos sus micrófonos y cámaras desactivadas. Si tienen habilitado un chat, digamos, para que puedan hacer comentarios en el caso que ustedes lo requieran. También pueden, y tienen habilitado, levantar la mano en caso de que necesiten algún soporte de ayuda, y yo internamente hago una comunicación con ustedes para entregarles ayuda. Importante, Q&A, las preguntas y respuestas, durante las presentaciones ustedes ya las pueden ir escribiendo y luego los panelistas las van a poder responder. Y por último, ¿cierto?, también el icono para poder salir de la reunión. Esta webinar cuenta con traducción simultánea, ¿ya? Y ustedes, para poder habilitarla, si están conectados desde un computador, tienen que buscar en sus controles el icono de interpretación, ¿ya? Al presionarlo en la flechita hacia arriba, van a poder escoger el idioma al cual ustedes quieren escuchar la presentación. Les recomendamos silenciar el audio original para evitar las distorsiones y que se acople, digamos, el audio. En el caso que estén con algún device que esté, digamos, con el sistema operativo Android o iOS, pueden hacer de la misma forma, en más, donde están los tres botones, seleccionar interpretación de idioma, luego seleccionar el idioma que ustedes quieran escuchar y volvemos a recomendarle silenciar el audio original para evitar, digamos, interferencias, y por último hacer clic en el botón finalizado, ¿ya? This webinar has simultaneous translation. If you are connected from your computer, please, in your meeting webinar console, click interpretation. Then click the language that you would like to hear, and we recommend click mute original audio. If you are connected from Android or iOS device, please, in your meeting console, tap More, then tap Language Interpretation. After that, select the language that you would like to hear, and we recommended mute the original audio. And finally, click Done. Adelante, doctor Lorenzo. Okay. Entonces, probablemente estar al seminario. Me acompaña esta noche, esta tarde, como co-chairman, el doctor James Jollis. Él es profesor de medicina y de radiología de la Universidad de Duke, en Durham, North Carolina, USA. Gracias por estar con nosotros, profesor Jollis. Bienvenido. Vamos a tener un cambio en el programa, porque el doctor Bangalore, que iba a dar la primera conferencia, se va a agregar a este Zoom en unos pocos minutos más. Así que vamos a empezar con una de las a cargo del doctor Ángel Puentes. El doctor Ángel Puentes es presidente del Departamento de Hemodinamia de la Sociedad Chilena de Cardiología, el jefe del laboratorio de hemodinamia del Hospital San Juan de Dios de Santiago de Chile, y trabaja también en Clínica Dávila. Entonces, doctor Puentes, puede compartir su pantalla para iniciar su caso clínico. Juan Carlos, se me perdió compartir pantalla, por favor. Sí, abajo en Zoom, en el icono verde. Ya, perfecto.
¿Ahí se ve? Sí, Yes, se ve I muy can bien y see se very escucha. well. Se ve Caso muy bien. clínico síndrome coronario. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por invitarme a presentar en este webinar, que me parece muy interesante. Vamos a presentar un caso clínico de un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST con COVID-19. Se trata de un paciente masculino, 50 años, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, obeso con un índice de masa corporal de 32.7, que ingresa a nuestro servicio de hemodinamia en horas de la noche por un cuadro de Angor típico de 2 horas de evolución y en ese momento con Angor 8 de 10. Sin historia de síntomas respiratorios, ningún antecedente, fue interrogado dirigidamente, pero con una hija positiva para COVID con un estudio realizado 5 días antes. Acá está el electrocardiograma, donde podemos ver que tiene un supradesnivel del ST de 1 a BL y de B2 a B6. Una frecuencia cardíaca peri 100 latidos por minuto. Acá está la coronariografía, donde podemos observar la coronaria derecha, una coronaria derecha dominante, con algunas irregularidades, pero sin lesiones coronarias obstructivas. Acá está el árbol coronario izquierdo. En el tronco se aprecia una placa pequeña, la circunfleja, con algunas irregularidades, pero sin lesiones. Y acá observamos en la descendente anterior, justo en el nacimiento de ese gran ramo septal, una imagen intracoronaria sugerente de un gran trombo intracoronario. Se contrasta un ramo que nos da la impresión que es un ramo diagonal y nos falta la descendente anterior. Acá, en otras proyecciones, la caudal, la caudal izquierda y la craneal izquierda, donde se puede ver la imagen de trombo en la arteria descendente anterior. En ese momento decidimos, bueno, catéter jacking izquierdo, 5 curvas, 5 frame, curvas 3, 5, 6 frame. Se completó la heparina 100 unidades por kilo. Se le habían dado 300 miligramos de clopidogrel, por lo que completamos 600 miligramos de clopidogrel en el pabellón. Pasamos una guía a la rama esta diagonal, decidimos, intentamos pasar una guía a la descendente anterior, lo cual no fue posible, así que decidimos predilatar a nivel donde se observaba el trombo con un balón Ray 3.0 por 15 a nominal, y logramos, como se ve acá en la derecha, que se contrastara algo de donde venía la descendente anterior. Decidimos pasar una segunda guía hacia la descendente anterior, y en ese momento decidimos realizar tromboaspiración con un catéter Eliminate. Como podemos ver, después de aspirar en varias oportunidades, logramos apertura de la descendente anterior. ¿Ya? Por la alta carga trombótica y la embolización a distal, decidimos poner un bolo de agrastat y dejar una infusión de agrastat. Como se puede ver acá arriba, la cantidad de trombo que se extrajo en ese momento. Aspiramos en muchas oportunidades, ya al final no pudimos seguir, o sea, se aspiraba, se pasaba el catéter, pero no se aspiraba nada más. Y decidimos, con este resultado, como se puede ver, todavía se aprecia imagen de trombo ahí a nivel de la descendente anterior proximal y a nivel de la bifurcación. Aspiramos a distal donde había embolizado y logramos un flujo bien lento en un lecho distal bien fino. Ahí, en ese momento, decidimos parar el procedimiento, el paciente estable hemodinámicamente y con un Angor 2 de 10 ya en ese momento. Bueno, decidimos hospitalizarlo en la unidad coronaria, continuamos con la infusión de agrastat, 2B3A más heparina no fraccionada en bomba de infusión continua, aspirina, clopidogrel. Le realizamos una muestra de PCR. En nuestro hospital la PCR, el resultado está entre 5 o 6 horas, la cual resultó ser positiva. El paciente evoluciona estable, sin angina, y al segundo día se le agrega tos.
por lo cual, bueno, se le hizo un ecocardiograma dentro del protocolo de todo paciente con infarto y se le pidió un TAC de tórax. Este es el resultado del ecocardiograma, que como se puede apreciar, el informe definitivo tiene un ventrículo izquierdo de tamaño normal, con una hipertrofia moderada, que es global en todo el ventrículo, con una quinesia apical circunscrita e hipoquinesia en los segmentos apical de la pared anterior y anterosectal, con una fracción de eyección estimada en ese momento por el ecografista en 49%. Acá el escáner de tórax, como se puede apreciar, con infiltrado más bien periférico, bilateral, ¿ya? En el cual se informa hallazgos típicos para una neumonía por COVID. El paciente evoluciona estable, completando el tratamiento médico con acitromicina y ceftriaxona, en ese momento era el protocolo que existía en nuestro hospital, se mantiene con anticoagulación full, doble antiagregación plaquetaria, estatinas más betabloqueo e inhibidores de la enzima convertidora. Dado de alta a los 14 días, se mantuvo con aspirina, clopidogrel más anticoagulantes orales, tipo inhibidores de vitamina K, carvedilol 625 cada 12 horas, atorvastatina 80 miligramos al día, enalapril 5 miligramos cada 12, y lo citamos un mes después para control angiográfico. Y este es el control angiográfico exactamente un mes después de realizado el procedimiento. Perdón. Este es el procedimiento al mes, como pueden ver, desaparición de gran cantidad del trombo que existía en la descendente anterior, a nivel de la bifurcación, todavía con un flujo un poco lento, y como pueden ver, el lecho distal de la descendente anterior ya se veía un lecho distal fino, ¿no? Y en ese momento decidimos hacerle imágenes intracoronarias. Acá está el RAM de la OFDI, y como pueden ver, como se puede apreciar, tiene una gran placa que nosotros diríamos que es fibrolipídica, pero que predominan los lípidos, ¿ya? Una gran placa fibrolipídica y que nos da la impresión que a este nivel puede haberse roto, pero que además persistía trombo a nivel de la placa y aparecían macrófagos a este nivel. Es una placa bien larga y que compromete gran parte de la descendente anterior proximal. Sí, el RAN no lo puse completo, pero en el RAN completo se apreciaba calcificaciones a nivel proximal. O sea, tenía una placa aguda que se había roto durante el síndrome coronario agudo, y el diámetro menor que pudimos calcular, el área luminal mínima fue de 9.7 milímetros aproximadamente. Así que en este momento le realizamos un eco, que como se puede apreciar, persiste la quinesia circunscrita a nivel del ápex y una fracción de eyección peri 57%. Le realizamos un electrocardiograma en el cual se aprecia inversión de la onda T en la derivación de 1, ABL y en la pared anterior con presencia de R, sobre todo a partir de B4, B5 y B6, y una Q muy pequeña. ¿Qué decidimos en ese momento? Bueno, el paciente estaba asintomático, normotenso, con buena frecuencia cardíaca, refería sentirse en capacidad funcional normal, así que decidimos mantener aspirina con clopidogrel, o sea, la doble antiagregación plaquetaria, suspendimos el anticoagulante, mantuvimos carvedilol 625 cada 12, la atorvastatina en dosis alta, enalapril cada 12 horas, y insistimos mucho en el control de los factores de riesgo cardiovasculares. Muchas gracias. That was a fantastic presentation. I'm sure other colleagues have questions. I have two. First of all, how has your approach changed with COVID? This was like very much like somebody who has a high thrombotic potential and maybe a bit different disease than your typical STEMI patient. In your hospital, what are you doing the same or differently
for STEMIs in the era of COVID? Bueno, desde el inicio de la época del COVID, incluso a nivel de Xochicar, se lanzó un documento en el cual se hacía mucho hincapié en la trombolisis, el uso de trombolíticos. ¿Ya? Realmente nosotros en nuestro centro lo que hemos hecho es mantener el tratamiento de los pacientes con supradesnivel del ST con el mismo protocolo. Realmente si el paciente llega en menos de 120 minutos lo manejamos como un paciente con supradesnivel del ST, siempre usando todas las EPP y tomando todas las medidas del caso. Y si el paciente va a demorarse más de 120 minutos, preferimos el uso de trombolíticos. Realmente en pacientes como estos, con alta carga trombótica, preferimos, como hicimos en este caso, tratar de aspirar, ¿me entiende? Y tratar de, si logramos que el paciente se estabilice, que disminuya el dolor, tratar de poner stent si es que es muy necesario. Si no, preferimos esperarlo como en este caso y ver cómo evoluciona. No se escucha. Janet, no se escucha. Doctor, tiene el micrófono apagado, ahí lo prendió. Sí, que el coordinador de la reunión lo había apagado. Bien, vamos a dejar correcto. las preguntas Perfecto. para la discusión finalmente en la mesa redonda al final de los 3 casos clínicos. Le voy a pedir ahora a la doctora Jacqueline Tamis Holland, que es profesora asociada de medicina del Mount Sinai School of Medicine, cardiología, cardiólogo intervencional del Mount Sinai Medical Center en Nueva York, que nos presente su caso clínico. Doctora Tamis Holland, por favor. Hi, everybody. Good evening. Can you hear me? Yes, we hear Okay, you. great. And let me just share my screen. So thank you so much for inviting me. Oh, great. My screen is not showing. Just give me 1 second to come out and do it again. Just a second. But thank you so much for inviting me to be here. And let me try to share my screen again. That case was really interesting. And to me, I think it really depicts the examples of the fact that we have a whole armamentarium of presentations, and one is with a lot of thrombus. Disculpen, no se ve nada. That was a great example of that. Ahí sí. Okay. So can you see the screen? Yes. Ahora sí. Great. Okay. So today I will be presenting a case of a young patient with STEMI. So this was a 33-year-old man with chest pain. He presented with chest pain that began 1 to 2 hours prior to arrival. The pain was sudden in onset. It was sharp, and he described it as band-like. His past medical history was only notable for low testosterone. He denied any history of diabetes, hypertension, high cholesterol, or a prior history of CAD. His family history was notable for a father who had CABG at the age of 50, coronary artery bypass grafting at the age of 50, and his mother was healthy. He did not smoke, he did not drink alcohol, but he did use recreational marijuana. His outpatient medications included cyclobenzaprine, ibuprofen, and lidocaine patch as needed, and he took weekly testosterone injections for his history of low testosterone levels. On review of systems, he denied any fevers, he denied any chills or cough,
And previous to the admission, he generally was active. He used to ride his bicycle regularly, daily, several miles at a time. And he denied any history of chest pain or dyspnea on exertion with activities. On physical exam, his blood pressure was 139 over 70 millimeters of mercury. His heart rate was 66 beats per minute. His respiratory rate was 18, and he was afebrile. His O2 sat was 100%. He was well-developed, well-nourished male in no acute distress. His heart was regular with normal rhythm, and he had normal S1 and S2, and he had no murmurs. His lungs were clear, there were no rales. His abdomen was soft and non-tender and non-distended, and he had no edema. Laboratory values were notable for a white blood cell count of 12.3. He had a bicarbonate of 20 and a creatinine of 1.41. His troponin I was 0.073. Our normal is 0.03. And he, as is routine in our hospital, when patients are in the ER, we routinely do a COVID nasal swab on all of our patients. So we can determine, even if they're asymptomatic, if they have COVID, we can determine their disposition, whether they should go to a floor that has a mixed population of COVID and non-COVID patients, or whether they would go to our cardiac care unit or a step-down unit, which does not have any COVID patients. So he had a COVID test done, and this was abnormal, and he was noted to have COVID-19. His initial EKG showed sinus rhythm with very, very subtle ST abnormalities in the inferior leads, less than a ½ millimeter elevation in 2, 3, and AVF. And he had some biphasic T waves in V2 through V4, and then ST and T wave abnormalities in the lateral leads. Initially, he was treated with aspirin and IV heparin. He was not given initially on presentation a P2Y12 inhibitor. He was given nitroglycerin, and the initial impression was that the cardiology consultant was not quite sure whether this was definitely a STEMI, an NSTEMI or an AMI, I think because of his presentation, him being so young. But very shortly thereafter, they repeated the EKG to monitor him closely, and subsequent EKG showed now a new right bundle branch block. And again, while he had very subtle ST elevations, there were some ST elevations in 2, 3, AVF, V5, and V6. Because of the ongoing pain and the elevated troponin, he was taken to the lab. The EKG itself was not felt to be classically abnormal for a STEMI, although there were some ST elevations. They weren't the nature that one would typically see with a STEMI, and certainly weren't the nature of the ST changes that we saw on the previous presentation. So he was referred for coronary angiogram, and this demonstrated a aneurysmal dilatation, multiple aneurysms, small in size, in the right coronary artery, with a severe stenosis after the aneurysm in the proximal right coronary artery, and he had a total occlusion of his PDA. His left circumflex showed also several small aneurysms, but was otherwise only had minimal or no disease. And his left anterior descending had mild diffuse disease with a diagonal that had a 30 to 50% obstruction. And he had a small aneurysmal enlargement of the diagonal vessel. So we went, this was not my case, but we worked together in the lab, so I was familiar with the details of this case. And presenting it because I thought it was an interesting case. So the doctor proceeded to daughter the balloon and dilate the PDA, which is our usual approach. And he did several dilatations throughout the PDA. And despite this, even after the dilatations, there was no change in the total occlusion of the PDA. He subsequently did more dilatations with a larger balloon. He delivered via twin pass intracoronary vasodilating agents, but he still did not have any change in the flow in the PDA. He did not feel that the vessel was large enough to use an export catheter or a penumbra catheter to try to export clot.
So because of the lack of success in the PDA, he turned his attention to the proximal vessel to take a look at the aneurysm in the proximal vessel. IVUS was performed, and I'm sorry I don't have the run. I had intentionally used just still pictures because I wasn't sure if there'd be difficulty showing long runs. This is an IVUS in the area where the aneurysm was, and as you can see, there is a significant, first of all, it's an extremely large artery, over 5 millimeters in diameter, about 5.5 millimeters, and there is a heavy eccentric plaque within the aneurysm, but it does seem to be an area of rupture within the plaque. So we were really doing the IVUS in part to get an idea of the size, but we were looking to see if perhaps there was thrombus there that had distally embolized. But in fact, we found ruptured plaque within the aneurysm. So they paid attention to the proximal lesion and went ahead and deployed a 4.0 Zions stent to the proximal right coronary artery and post-dilated it with high pressures at 4.5 balloon. And after the stent deployment and post-dilatation, you can see that they had a good result in the proximal vessel. I didn't bring the IVUS to show you the post-IVUS, but the post-IVUS showed actually a very good stent vessel apposition and good expansion of the stent throughout the stent. And as you can see here, interestingly, the flow to the PDA had improved after improving the flow more proximally. A transthoracic echo done on post-MI day 1 showed I'm going to just play all 4 of these screens for you to see. It showed, as you can see, inferior lateral hypokinesis, but overall relatively global hypokinesis as well, a little sluggish in the other walls. They're not as robust as one would expect to see. And the ejection fraction was read as 35%. His hospital course was otherwise unremarkable. Again, as is in our hospital, he was admitted to the medical ICU instead of the coronary care unit because he had COVID, and our coronary care unit, we've distinctly separated patients. So cardiology consults on these patients, but they're managed in the medical ICU. He had no further chest pain and he had no events post-procedure. The team asked him about a history of Kawasaki's disease as a child, and he did not recall any such condition. His peak troponin peaked at 40.4, and while he denied a history of high cholesterol, he had an HDL of 23, an LDL of 375, and triglycerides of 68. He was discharged on post-MI day 2, and he followed up with an outside cardiologist. He was discharged on Lipitor 80 milligrams, Zetia 10. He was discharged on metoprolol 25, lisinopril 5, and he was discharged on Brilinta 90 twice a day and aspirin 81 a day. So in summary, I have a 33-year-old man with multiple coronary artery aneurysms who presents with an acute MI. The case was interesting to us because while he did have aneurysms, and this came right around the time that we were learning about the child history Kawasaki-like presentation in children, the patient does have some significant risk factors that can predispose him to coronary disease, which can be associated with aneurysms, including his family history of CAD with his father who had bypass surgery at 50 and the extremely abnormal lipid levels. However, one cannot exclude that this coronary artery aneurysms was related to COVID-19, although the timing was somewhat not correct. One would expect it would have happened after his acute infection. Of note, the team in the hospital did not do an MRI and did not order CRP or IL-6 levels, so I don't have that information. And with that, I will stop and thank you for listening, and I'm happy to hear any questions. Jackie, that was an excellent presentation. Thank you.
And just your overall, so just we'll go to roundtable in a few minutes, but Muchas gracias. Sí, no, perdón. Vamos a seguir el esquema que teníamos de la agenda. Yo le ruego a los asistentes que las preguntas que tengan de cada caso clínico las coloquen en el globito de preguntas y respuestas abajo en la parte más baja de su pantalla. Vamos a continuar entonces con los casos clínicos. El tercer caso clínico a cargo del doctor Gastón Dusayán. El doctor Gastón Dusayán es profesor asociado a la Universidad de Chile, cardiólogo clínico intervencionista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Doctor Dusayán, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes, con nuestros amigos de North Carolina y nuestros nuevos amigos de Nueva York. Este caso acá está, vamos a compartir este caso que nos ha tocado vivir en el hospital clínico. ¿Se está viendo? ¿Se ve? Sí, Gastón. Sí, se ve, Gastón. Sí, doctor, se ve. Se ve, Este es un doctor. caso que en realidad lo traje porque me pareció interesante. Le tocó resolverlo a mi colega, el doctor Barría. Y ocurrió esto hace algo más de un mes. Se trata de un hombre de 46 años, solo antecedente de un cáncer testicular que recibió solo tratamiento quirúrgico varios años antes. Era un fumador, pero un fumador como bastante leve, como ustedes pueden ver, y no se reconocía en ningún otro factor de riesgo. Estaba hospitalizado desde el día 9 de un cuadro de evolución febril por una neumonía COVID-19 multifocal que lo llevó a la insuficiencia respiratoria secundaria y eso motivó su hospitalización. El laboratorio de ingreso muestra parámetros inflamatorios muy elevados, una PCR de 401, con leucocitosis y linfopenia, como se describe bien, VHS en 80, fibrinógeno bastante elevado, dímero D muy elevado, 3.339 nanogramos por ml, ferritina sumamente elevada, en 1933, LDH elevado, y la troponina al ingreso era absolutamente normal. La evolución inicial fue estable, febril, se mantuvo en posición de prono vigil, con una naricera alto flujo, con una fracción de inspiración de 0,5, lo cual le daba saturaciones normales en el saturómetro. Desde su ingreso se empezó a utilizar una heparina de bajo peso molecular, en este caso dalteparina, 5.000 unidades cada 12 horas, y cursando su tercer día de hospitalización en la unidad intermedio, el paciente presentó en forma súbita un dolor retroesternal opresivo, intenso, sudoración asociada, agitación, aumento de su disnea y taquipnea, pero mantuvo siempre el ritmo sinusal, taquicárdico, y una buena hemodinamia con presión y perfusión adecuada. El electrocardiograma en ese momento es este, que tiene algunos artefactos de movimiento, pero es un ritmo sinusal y destaca rápidamente en las derivaciones inferiores, en D2, D3 y ABF, una elevación del segmento ST con T positiva, y paralelamente vemos cambios recíprocos en B1, B2 y ABL con descenso del ST e inversión de la onda T. Inmediatamente se activó hemodinamia, recibió aspirina 500 miligramos y clopidogrel 600 miligramos por vía oral.
pero dada la mala mecánica ventilatoria y el procedimiento que venía, se decidió la inmediata intubación orotraqueal y su conexión a ventilación mecánica invasiva antes de ser trasladado al laboratorio de hemodinamia, donde llegó estable e intubado. Estas son imágenes de la coronaria izquierda. Tiene un tronco corto y amplio, sin lesiones, una circunfleja no dominante, sin lesiones, y acá más arriba a la derecha ven la descendente anterior, que tiene algunas pequeñas irregularidades de paredes lisas, y el flujo era normal en esos vasos. La coronaria derecha la ven acá ustedes en el video, y se ve una lesión trombótica importante a nivel del tercio medio, y más abajo la oclusión de la descendente posterior. Esto es lo que nos enfrentamos. Ven aquí que en relación al nacimiento de esta rama marginal, se aprecia este extenso defecto intraluminal que ocluye el vaso prácticamente por completo, en una extensión bastante larga, de más o menos unos 20 milímetros, y que da un flujo disminuido, y a nivel de la descendente posterior una amputación con oclusión del vaso. En ese momento se procedió con la angioplastía. Lo primero que se hizo fue pasar la guía sin mayor dificultad, y se procedió a de aspirar trombo con un catéter de aspiración, y aquí ustedes ven el resultado a nivel del tercio medio de la derecha, que se ve ya un canal y una reducción bien importante del trombo, con mejoría del flujo. A nivel de la descendente posterior se hicieron algunas dilataciones, pero que movilizaron levemente el flujo, el trombo, sin lograr la apertura del vaso distal. Aún así, el paciente estaba, sedado e intubado, pero se apreció un descenso del segmento ST en los monitores, y dado el resultado angiográfico, se dio por resuelto el caso. Se asoció al procedimiento el uso de tirofibán en bolo más una infusión. Posteriormente evolucionó estable, intubado y conectado a ventilación mecánica. Como les mencionaba, se descendió el ST. Obviamente no tenemos noción de qué pasó con el dolor, y se utilizó esta infusión de tirofibán por 24 horas, más enoxaparina de 80 miligramos cada 12 horas por 48 horas, y luego se le pasó a dalteparina en dosis de 10.000 unidades cada 24 horas por 3 semanas, asociado naturalmente a la aspirina y el clopidogrel. El ecocardiograma que se realizó dentro de las primeras 24 horas del evento mostró un ventrículo izquierdo de tamaño normal, con una fracción de eyección de 68%, con una aquinesia inferior en los segmentos medios basales, con una buena motilidad del resto de las paredes y sin otras alteraciones. Desde el punto de vista tanto cardiovascular como respiratorio, el paciente evolucionó lenta pero progresivamente hacia la mejoría, pero requiriendo 15 días de ventilación mecánica invasiva. Este es el electrocardiograma, pocas horas después de la intervención, y ustedes pueden apreciar que tiene una taquicardia sinusal. El supradenivel del ST se ha reducido importantemente en las derivaciones inferiores,
lo mismo que los cambios recíprocos en B1, B2 y ABL, pero persisten algunas alteraciones de la repolarización menores, y naturalmente vemos la aparición de la onda Q en la pared inferior. Días más tarde, o sea, ya prácticamente más de 2 semanas, este es el electrocardiograma, ya tomado en mejores condiciones. La onda Q se mantuvo en la pared inferior, con la onda T invertida en esas derivaciones y sin otras alteraciones. Fue nuestra decisión evaluar qué había sucedido en este periodo a nivel de la arteria coronaria, motivo por el cual fue traído el paciente nuevamente al laboratorio. Y esta es la coronaria derecha. Ustedes ven que es una coronaria que está absolutamente limpia de trombo en su tronco. Desde el punto de vista angiográfico, exhibe una lesión leve a nivel del tercio medio, y la descendente posterior está abierta. Se hizo un off-DI, una OCT, y en la coronaria derecha, y ahí se alcanza a ver a las dos. Ahí les mostraba una imagen, hay placa también aterosclerótica, y hay una lesión ulcerativa que les voy a mostrar. Se los voy a pasar nuevamente y después vamos a analizar con más detalle las imágenes de interés. Fíjense primero acá a las 2, ahí, y posteriormente acá a las 5, en el medio de la placa, una solución de continuidad. Ahí pasó. Y este es un diagrama de lo que está ocurriendo en este vaso. Ustedes ven aquí la lesión, la placa, que en este segmento relativamente sano, donde estaba el trombo. Recuerden que estaba más o menos desde esta rama hasta prácticamente el ángulo de la derecha, estaba el trombo, y bueno, queda una pequeña zona de trombo residual a este nivel. Sin embargo, en esta zona que no se veía con afectación trombótica, encontramos esta solución de continuidad con una ulceración, una rotura de la placa, cuyo rol realmente no queda muy claro respecto del episodio del infarto. Y eso fue el caso. El paciente, después de este estudio, ya estaba en buenas condiciones, y en 48 horas ya se fue de alta y ha tenido posteriormente una buena evolución. Ese es el caso que quería compartir con ustedes. Okay, muchas gracias, doctor Rusayat, por su excelente presentación. Vamos a pedir ahora al doctor Bangalore, doctor Sripal Bangalore, que nos acompaña. Él es profesor del Departamento de Medicina de New York University, director del Laboratorio de Cateterismo Cardíaco del Bellevue Hospital en Nueva York. Él nos va a dar entonces una charla sobre el diagnóstico y manejo del infarto con supradesnivel durante la pandemia de COVID-19. Bienvenido, doctor Bangalore. Gracias por estar con nosotros. Doctor Bangalore. Yo le ruego a los asistentes que por favor las preguntas que tengan respecto a los casos clínicos que quieran que se discutan a la mesa redonda final, las pongan en el globito de preguntas y respuestas. Can you hear me now? I can see you, Sripal. Yes. Can you hear your audio? Can you hear me now? Can you hear me now? Okay. I hear you. Okay, good. All right. Thank you very much, and thanks for having me on. So I think this was a very good start because we saw a number of cases, and
So what I will try to do in the next few minutes or so is to try to tie all of them together and see how we can diagnose and manage ST segment elevation myocardial infarction during the COVID-19 pandemic. And a few months ago when we had our peak, this is what it felt like to be an interventional cardiologist during this pandemic. Of course, you are faced with multiple challenges with a COVID patient coming in with STEMI. You're not only caring for the safety of those patients, but also you have to keep into consideration the safety of your staff. So we published our series. This is the first 18 patients with STEMI in New York across a few of the hospitals. So I'll share some insights based on this case series that we published in an EJM. So just to give you a sense, so we had 18 patients who were confirmed COVID-19 PCR positive and also had ST segment elevation on their EKG. First of all, I want to show that in terms of the final diagnosis, only 8 of them had ST elevation MI. So in other words, they had obstructive coronary artery disease, and this was around 44%. But interestingly, the majority, 10 patients, which is 66%, is what we call non-coronary myocardial injury. And the definition of this non-coronary myocardial injury was either if they went to cardiac cath lab and there was no obstructive disease on cath, or if they did not go to cath lab, they had normal wall motion and echo, we call them non-coronary myocardial injury. So you can imagine that of the 18 patients, just over half of them did not have obstructive disease or had pretty normal wall motion abnormalities, normal wall motion. So this is the paradigm we are facing, that not all ST elevation in COVID patients is actually because of obstructive thrombus. The case examples you saw were all obstructive thrombus, but in our series, more than half of them did not actually have obstructive disease. So I want to show a couple of examples, and we'll come back to a couple of these, how to diagnose these in the COVID patient. So the first one, 52-year-old guy with fever, cough, shortness of breath. He comes to the emergency room, and in the emergency room, because of respiratory failure, he gets intubated, and this is his first EKG. Soon after intubation, as you can see here, so he has pretty significant ST elevation in 1 and AVL. And, so there is some depressions here, and of course, you also see that in the lateral leads. So high lateral elevation, lateral lead elevation. And so what we did in this case was to, soon after intubation, wait, 5-10 minutes and repeat his EKG again. And when we repeated his EKG again, you see this persistent ST elevation in the high lateral leads. You do see reciprocal changes, reciprocal depression in 3 and AVF. So now this patient is intubated, and the cath lab was activated. So we took him to the cath lab, with the full PPE on board. And again, at this point is not, there is a suspicion for COVID, but the results are not back yet. But we had a policy in place that given the pandemic, that we would consider all of these suspicious patients who come in directly to the ER as potential COVID, the PUI. And so we did this. So we have 10 by 10 steps for donning and doffing. So I created this initially, and this is what we do. So the 10 steps to don the PPE and 10 steps to doff the PPE. But anyway, so this guy, we saw that impressive ST elevations, and this is what we saw on cardiac cath, RCA. You see that the artery looks great, no obstructive disease. Left coronary system, again, there is no obstructive disease on his circumflex. You see his LAD again, nothing significant there. And another spider view of his coronary artery, again, not really much in terms of coronary artery disease. So this is one of those patients where it falls into this category of non-coronary myocardial injury. In other words, he does have ST elevations,
but not really obstructive thrombus or plaque rupture or any obstructive CAD. Of course, these are the doffing PPE in the cath lab. So again, a 10-step process. I had shared all of these on Twitter. I think the link may still be there. So anybody interested, you can just download this and use it in your cath lab. So let's look at another patient, and we'll come back as to how to best tie these patients. So 58-year-old guy, again, had syndrome for some kind of infection, fever, cough, shortness of breath. But interestingly, this patient also had chest pain. And the prior week, he had been to a physician who said, like, he may have some COVID. But this time around, he started having chest pain. And in the ER, when we did an EKG, you see that he has significant elevation in his inferior leads. And of course, the reciprocal changes here and also in the anterior leads of his anterior chest wall leads. And of course, you also see some subtle elevations in V4 to V6. So if you look at his chest X-ray, you do see some infiltrates, more so in his left lung field. And this is what happened to him. So this was to an outside facility. So they sent us the EKG. We said, oh, this looks real. Let's take the patient directly to the cath lab. But before they could transfer him to the cath lab, he had a VT, VFib cardiac arrest. So he had shock ×1, and there was return of spontaneous circulation. He is now intubated, and now he is transferred to the cath lab. So in the cardiac cath lab, this is his shot of his RCA. You can see complete occlusion of his RCA, thrombotic occlusion. This is his circumflex. In the circumflex proximal circ has significant stenosis, and this is his LAD, some diagonal disease, but nothing significant in his LAD. So this particular patient had thrombus aspiration and one stent to his mid-RCA, and you can see that the results were beautiful. So he was extubated 2 days later, and then we brought him back for a stage PCI of his circumflex. He did pretty well, and he was discharged home. So just to brush upon the EKG criteria for ST elevation, so we all know the criteria. So if you have a patient over 40 years, you need 2 millimeters or greater in the chest leads and 1 millimeter, greater than 1 millimeter in all other leads. And of course, we know that there is an age cutoff for it. And of course, if a patient has no left bundle, we have this Barbosa criteria for ST segment elevation in those patients. So now let's try to apply this in patients with COVID-19. So one of the questions, I had posted a few cases on Twitter early on, and one of the common conception is if the EKG, how do we distinguish between non-obstructive coronary artery disease and STEMI in COVID patients? One of the things that's been commonly talked about is maybe if you see reciprocal changes on EKG, maybe that's very more suggestive of the fact that you may have obstructive CAD. So let's look into this fact that whether a reciprocal changes in EKG help distinguish non-coronary myocardial injury from actually STEMI. So I want to show you two EKGs. So this is EKG number 1. Both of these patients had chest pain, ST elevation. So this is the ST elevation you're seeing. So significant ST elevation in almost V1 to all the way to V6. You see some elevations in 2-3 AVF. The question I have for people who think that reciprocal changes may be useful is, are there reciprocal changes on this particular EKG? In fact, these were two of the cases I actually had posted on Twitter. And if you ask the people on Twitter, 179 votes, and I asked, are there reciprocal changes in this particular EKG? You can imagine 75% of them said there is no reciprocal changes. There is a small group of people, 25% thought that there were reciprocal changes, but in general, as you can see, this is pretty diffuse ST elevation. Let's look at EKG number 2 again. Chest pain comes in with chest pain, and this is the EKG done. Again, you see
significant elevation, close to 8 millimeter ST elevation in anterior leads, kind of spans all over. And, you don't really see significant depression, but you do see elevations V1 to V6. Again, are there reciprocal changes on this particular EKG? And this is what Twitter had said. The overwhelming majority of these 171 people said that there was no reciprocal changes on these two EKG. So the question based on this is, does either of these patients have LAD occlusion, or is it non-coronary myocardial injury? So in other words, is this myocarditis, given the fact that it's mainly pretty diffuse? So if you believe that reciprocal changes are important and these kind of diffuse changes may indicate myocardial injury, I think we should think again. So on Twitter, at least, I asked which of these patients had LAD occlusion, and you can see that it was all over the place. The answer is actually, in fact, both of these patients had a significant proximal LAD occlusion. So it was a thrombotic occlusion of both the LADs in both of these patients. Even though we don't see reciprocal changes, both of these patients were in the middle of a STEMI. So it was anterior MI and proximal ostial occlusion of the LAD. So I think if you ask me, does reciprocal changes help? It may help, but absence of reciprocal changes alone does not rule out obstructive CAD. So you have to be very careful. So if you see those tombstoning all over the place, just the absence of reciprocal changes alone does not rule out obstructive CAD. So we have to be careful. What about does EKG ST elevations, whether it's focal elevation versus diffuse elevation, does that help distinguish myocarditis from ST elevation MI? So we looked at some of this in our 18 case series. 8 had myocardial infarction, 10 had, we loosely term myocarditis or non-coronary myocardial injury. And what we found was focal elevation was seen in 100% of patients who had MI. But let's not forget, focal elevation was also seen in 60% of patients where we called it the myocarditis. So focal elevation by itself, although likely suggests myocardial infarction, it also could be non-obstructive and could be myocarditis. And does the syndrome of chest pain help distinguish myocarditis from STEMI? And interestingly, in our series, if you look at patients who had an MI, 62% of them had a history of chest pain, whereas non-myocardial injury or myocarditis, only 10% had chest pain. So it is likely that if you have a patient who has chest pain, it more likely suggests that patient may be having a MI as opposed to just myocarditis. And finally, does a POCUS, point of care ultrasound, or an echocardiogram help distinguish myocarditis from STEMI? And what we showed here was if you were to do echocardiogram in patients with myocarditis, none of them had regional wall motion abnormality. So, if you have a patient has a ST elevation, you do an echo, the echo is normal or does not show regionality of wall motion abnormalities, it's most likely myocarditis. But if you have some focal wall motion abnormality, it's potentially myocardial infarction. So I have this in the supplement of that particular manuscript. I won't go into details, but what we had done as our workflow process is if a patient comes in with some symptoms and there is a ST elevation on EKG, we then ask the emergency room to do a quick echocardiogram and send us the images of that echocardiogram, and we base it on whether the echo looks normal versus are there regional wall motion abnormality. We take into consideration both the pattern of ST elevation, regionality of wall motion abnormality, and make a decision whether the patient should be immediately taken to the cath lab. So what about troponin elevation in these patients? So this is the troponin elevation of all these 18 patients. So the blue ones are patients who had a STEMI, and the orange ones are patients who had myocarditis.
what we can see here is the median troponin elevation in those with the myocarditis or non-coronary myocardial injury was lower, 13.5, when compared to true STEMI, where the median troponin elevation was significantly higher. What about D-dimer elevation? So again, you see that the D-dimer elevation is somewhat lower in patients who had myocarditis and significantly higher in those with STEMI, 800 versus 1900 median D-dimer elevation. So what we saw in our series, so if you look at patients who have ST elevation myocardial infarction, non-COVID, this is a published series back in 2016 looking at patients who had ST elevation myocardial infarction, and they found that only 36% of them had elevated D-dimer. Interestingly, in our series, what we found among the 18 patients, 100% of them had elevated D-dimer. So this is significantly different than what we see in non-COVID ST segment elevation, significant higher elevation of D-dimer. And finally, these are the outcomes. And what we found was, if you have myocarditis, the majority of the patients actually died. So here you can see 90% of patients who had myocarditis died within the same hospitalization, whereas 50% of patients who came in with an MI had obstructive disease and were stented actually died. So the outcomes were pretty dismal. And finally, what are the mechanisms of ST elevation in patients with COVID-19? And of course, as we saw from a number of excellent cases, it could be bread and butter plaque rupture causing typical MI. And of course, plaque rupture could be because of stress of infection and also overwhelming inflammation, which can cause this. There can also be coronary embolism. We saw potential embolic cases that were shown. We have also seen some cases where there was LV thrombus and potentially embolized into the coronary, causing ST elevation MI. You can also have spasm or microvascular dysfunction, including microthrombi, has been discussed. What we have also seen is if a patient is in respiratory distress, gets intubated, there is a very high release of catecholamines and can cause a Takotsubo-like pattern with ST elevation around the time of intubation. There is also reports of direct myocardial injury from COVID-19. And of course, given the profound hypoxia we see in these patients, there could be supply-demand mismatch and can cause ST elevation MI. So in terms of management, when we started here, there was a lot of discussion about maybe we should be giving lytics therapy for all of these patients. This was back in March when we were very new to this. And in our experience, we wrote this viewpoint on why lytic may not be the best case scenario for these patients. Here I discuss some of the limitations of lytics. In the non-COVID patients, we know that if there is a longer time from symptom onset, lytics does not work well. It works well within the first 60 minutes. What we saw with COVID patients is that there is substantial delay. Patients are, first of all, hesitant to come to the emergency room because they're worried about COVID. And even when they present to the emergency room, because of all of the PPE and people being very careful, there has been delays in doing EKGs, delays in activating team, and so there is substantial delay. So as such, as you can imagine, the efficacy of lytics is vastly reduced. In fact, we had a couple of patients who were lysed, and they were sent to our hospital. And these patients, when they present to our hospital at sustained elevation, we had to take them to the cath lab. The artery was still occluded. So the TIMI-3 rates, which we see in non-COVID patients of 50 to 60% with the lytics, is likely going to be substantially lower in COVID patients because of all of this. And as such, there is going to be significant increase in recurrent ischemia and also major hemorrhage. And let's also not forget that in our series, at least 50% of them did not have obstructive disease. So if you were to use a lytics first strategy, you'll be giving lytics to a lot of these patients. So what we recommended here, as one of the speakers nicely pointed out, if you have delays in transfer, that may be the only scenario where you should consider lytics.
because whether thrombolytic is useful to target systemic microthrombi associated with COVID-19 remains to be proven. And so we concluded by saying that until that time, primary PCI remains the best treatment option for suspected STEMI. And of course, you have to take full precautions to minimize the risk of exposure to the cath lab staff. So I want to summarize. I think we can discuss about a number of different issues. What we saw in our series was a high prevalence of non-obstructive CAD, and the best combination is a combination of chest pain symptoms, EKG changes, and focused echo that will likely guide decision making to figure out who are myocarditis, who can be STEMI. Primary PCI should still be the standard of care, and strict adherence to PPE donning and doffing will minimize staff exposure. And of course, we saw all of the challenges that were shown in some of the cases: heavy thrombus burden, significant no reflow, and of course, intracoronary pharmacotherapy is critically important in these group of patients. Thank you for your attention. Muchas gracias, doctor Bangalore. Vamos a dar ahora comienzo a la mesa redonda. Yo tengo algunas preguntas que los auditores han estado emitiendo, y uno de ellos se refiere al tratamiento anticoagulante y a los inhibidores 2B3A. Se menciona que dos de los casos aquí expuestos, el número 1 y el número 3, había una alta carga trombótica en el lugar de la obstrucción coronaria. Esto motivó el uso de inhibidores 2B3A junto con la doble antiagregación plaquetaria. Entonces, una pregunta para los panelistas y para los presentadores de casos, es si este debería ser un estándar de tratamiento en agudo. Después nos referimos al tratamiento ambulante con preguntas más específicas. Se ofrece la palabra respecto al inhibidor 2B3A, además del doble tratamiento anticoagulante. Yeah, so I think that's a great question. I don't know, can you hear me? Can you hear me? So I think that's a great question. So what we have done is it really depends on the thrombus burden. So we usually start with wiring and do thrombus aspiration, and if you're left with a lot of thrombus, we then decide one of two pathways. One is, should we give intracoronary 2B3A? Or if the thrombus burden is significantly higher, we've been using intracoronary lytics. So 5 milligrams of TPA, wait 5 to 10 minutes. Either of these two strategies have been extremely helpful because, but again, there are also patients with STEMI where there isn't much thrombus. So I wouldn't use it in all patients, but based on how much thrombus is there after thrombus aspiration, then make a decision on 2B3A and even consider lytics. Nosotros la verdad que tenemos una aproximación caso a caso, y como al igual que lo decía el doctor Bangalore, va a depender un poco la carga trombótica que estemos viendo. Nosotros somos entusiastas de la aspiración de trombo con catéter. La verdad nos parece que la hemos usado siempre, nunca la hemos dejado de usar. No lo usamos rutinariamente, pero lo usamos en casos con alta carga trombótica que también hemos venido viendo, pero ahora, claro, naturalmente la frecuencia y la cantidad de trombos que vemos es más que lo habitual. Dependiendo de los resultados, hay veces que no es necesario adicionar ninguna terapia farmacológica adicional a la anticoagulante, la heparina y los antiplaquetarios orales. Pero dependiendo del resultado, como en el caso que mostré, a veces usamos 2B3A, con menos frecuencia usamos trombolítico local, que también es eficaz. Lo que uno no debe hacer nunca es usar 2B3A y si no resulta, agregar el trombolítico local, porque ahí hay un riesgo muy alto de sangramiento y he visto que se ha usado en algunos casos
con consecuencias fatales, por ejemplo, hemorragia intracraniana. De la manera que eso es la barrera que uno no debe cruzar, utilizar 2B3A y trombolítico en forma simultánea. Muchas gracias. Doctor Jolis parece que quería intervenir en este punto. Doctor Jolis. Yes, thank you. I actually think the discussions are going very well. Is Dr. Thomas Holland still on? Jackie, do you have any comments on the questions about the approach and the thrombus? Yeah, I think that I would agree that I think you have to individualize the approach. I would highly favor the use of distal vasodilatory agents, because this thrombus is generally going to be going down to the microcirculation, and that's why you're having the no reflow. So the use of a twin pass catheter and intracoronary adenosine delivered directly to the distal vessel for intracoronary nitroprusside, something to vasodilate. And Dr. Puentes, anything to add? Sí, doctor Puente. Bueno, me parece que, como dijo Gastón y como dijo Bangalore, hay que individualizar caso a caso. Todo depende de la carga trombótica que uno vea. Nosotros también nos animamos mucho a aspirar. Si con la aspiración logramos disminuir la carga trombótica, no usamos 2B3A. Si sigue la carga trombótica, ahí usamos 2B3A. Y somos muy precavidos también en usar trombolíticos con 2B3A, como dijo Gastón. Cuando usamos trombolíticos no usamos 2B3A, usamos uno u otro indistintamente. Y nos ha dado muy buenos resultados, sobre todo cuando hay mucha carga trombótica, como es en estos casos. Así que eso, yo creo que... Muy bien. Muchas Lo gracias, otro que doctor quería mencionar es que uno, cuando hay tanto trombo, uno tiene que ser menos exigente con tu resultado en geográfico. Tratar de privilegiar el buen flujo más que la desaparición completa del trombo. Porque si uno se tienta en colocar stents, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a producir una embolización importante. Así que muchas veces nosotros no colocamos stent, logramos un canal y una mejoría del flujo, y dejamos con tratamiento muchas veces triasociado, y traemos en un segundo tiempo al paciente en unos 4 o 5 días, le hacemos un nuevo angio y muchas veces hemos visto que no hay necesidad de colocar stent y el caso está resuelto. Doctor Bangalore, ¿podría comentar en lo que acaba de decir el doctor Dusayan respecto a la propensión a colocar stent o no en estos casos, y después sea la posibilidad de hacer un second look? Yeah, so, I think that's a great question. I think one of the challenges is, as you see, there is a variability in presentation. So the key is after you aspirate to figure out, is this a typical STEMI? Is it a plaque rupture? Is it a STEMI? In which case we go ahead and place a stent. The challenge becomes when it is more, if you think that it's embolic. So the only situation I have not placed a stent is when you do an aspiration and you don't see anything underlying. Or if you think that there is such a heavy thrombus burden that you haven't gotten a good enough result, that you rather keep them on some form of anticoagulation, bring them back in a couple of days, and then make a decision on stenting. But for most cases, if you feel that it's a plaque rupture STEMI, you would do the standard of care, which you would do for non-COVID patients, which is to stent those patients after you open it. Okay. Jamie Chalice, I would say that I've not seen so many STEMIs that didn't get stents in the United States. So I think it's a difference in practice, and I think it's a valuable lesson for all of us. Okay.
Bueno, podríamos ahora pasar a comentar el tratamiento anticoagulante, el tratamiento antitrombótico triasociado, que incluye dos inhibidores, dos antagonistas plaquetarios y tratamiento anticoagulante. En el primer caso que se describió acá, se tomó la opción de usar inhibidores de la vitamina K. Y en el tercer caso, que también tenía una alta carga trombótica, después de suspendido el tirofiban, se pasó a heparina de bajo peso molecular por 3 semanas. Ese fue el triple tratamiento antitrombótico seguido. Pero también hay algunos argumentos para usar inhibidores de la trombina y los DACO, ¿no es cierto?, los anticoagulantes directos. Eso es algo que también se ha planteado. Existe la posibilidad de usar dos antagonistas plaquetarios más, por ejemplo, rivaroxaban en dosis baja, 2,5 miligramos 2 veces al día. Hay un ensayo, el Atlas 2 o TIMI 54, en que probó esa hipótesis con buenos resultados de nuevos eventos isquémicos, con alguna aumento de los eventos de sangrado, pero que no fueron prohibitivos. Entonces, esta es una posibilidad que se puede mantener durante varios meses y que también se puede plantear en situaciones como esta de alta carga trombótica en casos COVID. No sé si alguien quiere comentar este aspecto. Doctor Puentes. Sí, nosotros en el paciente incluso que presentamos, planteamos las dos posibilidades, el uso de rivaroxaban, 2,5 miligramos 2 veces al día, junto a aspirina y clopidogrel, por un mes y volverlo a mirar, o en su defecto, inhibidores de vitamina K. Lamentablemente nosotros en el hospital no contamos con los NOACs, solo tenemos inhibidores de vitamina K y el paciente no podía adquirir el rivaroxaban, así que por eso decidimos dejarlo con los inhibidores de vitamina K, pero se puede dejar indistintamente con uno u otro. Lo íbamos a mirar en un mes más, así que íbamos a asegurarnos. La triterapia hay que tener mucho cuidado por el riesgo de complicaciones hemorrágicas y nosotros lo usamos sobre todo en pacientes de bajo riesgo de sangrado. Si el paciente tiene un alto riesgo de sangrado, ahí somos un poco más cuidadosos con el uso, pero en este paciente que para nosotros tenía un bajo riesgo de sangrado, decidimos usar triterapia un mes y bueno, volverlo a mirar. Y bueno, después del mes decidimos dejarlo con doble antiagregación. Respecto al uso de prasuvel, ticagrelor, que si uno ve que son pacientes con alta carga trombótica, desearía usar este tipo de inhibidores plaquetarios por su mayor potencia, como está demostrado, pero lamentablemente nosotros en nuestro hospital tampoco contamos con este tipo de antiagregantes. Solo contamos con clopidogrel, por eso se le dejó clopidogrel, aspirina más inhibidores de vitamina K, pero yo creo que se puede usar indistintamente los no a baja dosis. No sé qué piensan los demás. Doctor Dusayant, ¿tiene algún pensamiento al respecto? Primero, en la posibilidad de asociar algún anticoagulante directo a los antiplaquetarios normalmente ocupados, y también lo que plantea el doctor Puentes, de la posibilidad desde la partida de usar ticagrelor como un fármaco probablemente más efectivo que el clopidogrel. Si pudiera comentar esos aspectos, por favor, doctor Dusayant. Bueno, aquí nosotros tenemos un doble problema en el paciente que es COVID y que se le ha colocado un stent. El paciente que es COVID sabemos que tiene un alto riesgo de tener trombosis in situ o de hacer eventos tromboembólicos, principalmente venosos, pero también arteriales. Se sabe que este riesgo demora varias semanas en desaparecer y uno lo ha visto en los pacientes cuando le hace al mes, incluso a los 2 meses, control de dímero D y este persiste elevado. De tal manera que hay una preocupación particular en el paciente COVID de que haga un evento tromboembólico tardío. Cuando ya está de alta. De tal manera que hay cierta racionalidad para eventualmente asociar un anticoagulante
profiláctico para prevenir ese tipo de complicaciones. Tú mencionaste bien el esquema del Atlas 2 con dosis bajas de rivaroxaban, y me parece que ese esquema que ha sido bien probado y satisfactorio en lo que es la enfermedad coronaria aguda, de los síndromes coronarios agudos, pudiese tener un rol complementario al brindar una protección sobre eventos venosos. Pero indudablemente que nadie sabe cuál es el mejor esquema para esto. Yo he visto que algunos colegas, por ejemplo, a la terapia habitual están usando dosis mayores, profilácticas, por ejemplo, rivaroxaban 10 miligramos, o dosis baja, un esquema de apixaban en dosis bajas, asociado no a los antiplaquetarios cuando ha habido stent. Pero mi inclinación me parece que es a agregar algo más que el antiplaquetario, ya sea con clopidogrel y aspirina o ticagrelor y aspirina, que es lo que tenemos disponible. Muchas gracias, doctor Sayán. A mí me gustaría entonces, para empezar a finalizar, ver una pregunta que ha surgido respecto de la injuria no coronaria que escribió el doctor en su charla, ¿no es cierto?, el doctor Bangalore en su charla. Porque el caso 2 que presentó la doctora Tamis Holland es un paciente que tenía aneurisma, ¿no es cierto?, pero que además tenía una fracción de eyección globalmente disminuida, es decir, no se cumplió este aspecto de que tuviese, ¿no es cierto?, una alteración focal en lugar de la obstrucción coronaria. Entonces, mi pregunta para el doctor Bangalore, si es que todavía está con nosotros, es si este paciente puede haber tenido una injuria miocárdica no coronaria como expresión clínica de su compromiso COVID cardíaco. Doctor Bangalore está con nosotros. Dr. Bangalore had to leave, but Dr. Tamis Holland is still with us, so she can comment on that. Yeah, so I think that was the point of this case, was to show two unusual situations. The first was, Holland? Can you hear me? Okay, the first, you can hear me, right? Okay. The first was to depict the coronary artery aneurysms, which may have been very much related to his family history and plain old atherosclerosis, but might have been associated with the COVID infection. But the second was to show that in this patient with COVID, he had more diffuse LV dysfunction than one would expect. And as I mentioned, the team taking care of him did not do an MRI, but this is definitely a situation in which I would have done an MRI to try to understand better whether there was inflammatory process affecting it, or whether there was clear just myocardial necrosis, and to get a better understanding of the objective measure of his ejection fraction. Muchas gracias. Doctora, ahí también, doctora, la doctora Tamis Holland tal vez pueda responder a uno de los auditores que quiere saber cuánto tiempo cuánto tiempo pasa entre la afección por COVID y la formación de aneurismas en las coronarias en los niños, porque se ha descrito en los niños una alta incidencia de fenómenos parecidos al Kawasaki, y esto se demora relativamente poco tiempo. Nadie tiene COVID durante muchos meses en la experiencia que tenemos hasta el momento. Entonces es una posibilidad que en este adulto pudiese haber ocurrido algo semejante. Entonces la pregunta es el tiempo que se demora en producirse los aneurismas. Yeah, so that's a great question. And I don't really think we definitely know the answer to that, because there were really very few cases of children who have had an aneurysm. I think it's more on the order of weeks to months, because when you think about it, these patients were presenting
with this inflammatory process really less than several months after the COVID pandemic began. So I don't think it takes a very long time to develop these aneurysms, but certainly in our patient's case, again, it's hard to say since he was asymptomatic whether he had COVID for a couple of weeks, and he was still harboring some of the infection through the nasal swab. So it's possible he had it several weeks ago, and that would be an acceptable time frame to develop the aneurysms. But I don't think we clearly know because only a very small percentage of the children who have this syndrome develop aneurysms. Muy bien. Muy bien. Bueno, no sé si hay algún otro comentario que se quiera realizar en este momento. Bueno, no habiendo otras preguntas pendientes, podríamos dar por finalizado. Yeah, Doctor Puentes parece que quiere decir algo. Sorry, I just wanted to say one thing. Doctora. I think that, you know, we talk about this all the time, and I think we cannot stress enough the importance of really making sure we're aggressive in taking care of the patient, but at the same time being sure we protect our staff, as Dr. Bangalore indicated, and as importantly, protect the EMS staff who are seeing these patients and understand the limitations that we're going to have with rapid arrival to the hospital, and being accepting of the fact that they too also need to doff and don and take the time to protect themselves when they see anybody in the field. So I think it's really a system, a situation in which the systems of care really, it's really important to stress taking just a couple of extra minutes to do what we think is right for our team as a whole. Gracias, doctora. Doctor Puentes. Sí, bueno, algo quería hablar al respecto, me sumo a las palabras de la doctora, en proteger al equipo de salud, pero recordarle a toda la audiencia que el manejo del síndrome coronario agudo con supra del nivel del ST, la mejor estrategia es la angioplastía primaria. Eso no se nos debe olvidar, debemos disminuir los tiempos en los pacientes porque lamentablemente en esta pandemia ha sido multifactorial, el que los pacientes lleguen muy tardíamente. Hemos visto más complicaciones mecánicas en los pacientes, más mortalidad, y debemos cuidar a los pacientes también, y yo creo que recordar que la estrategia es la angioplastía primaria. Eso. Gracias, doctor Tusayan. Sí, nosotros desde que comenzó... No, I agree completely. Hemos considerado que todo paciente que atendemos es potencialmente un paciente COVID, así que con una estrategia de protegernos como si todos fueran positivos, hemos podido atender a nuestros pacientes y proteger a nuestro personal, y afortunadamente hasta ahora nos ha ido bien, en ambos sentidos. Muy bien, muchas gracias. Doctor Jollis, como co-chairman, a ver si tiene algunas palabras finales para este simposio. I just want to thank everyone who joined us and our fantastic presentations. This was a very informative and helpful conference together. And I want to wish everyone in New York City and in the rest of the United States and in Chile and the rest of the world listening the best going forward with COVID and the challenges we face. And I know we'll get through this and look forward to many continued collaborations. Thank you. Muy bien, muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a los participantes y muchas gracias al American College of Cardiology que hizo esto posible. Gracias. Ya, muchas gracias. Chao, chao. Gracias.